sambi safazan kepe sembe savan television tori ne woto akato tiar kibe ne mon wakat la woto ne tinandi kanta siamba adir zabre kibewa zurada la woto ne pati palangandore ya runda winiga la bol kibe kitben wili pati wa pati kanga yurbo neme te nouvelle vision to bon ko te nouvelle la me te bam pati wongo ya sanange hen songa kapangramba sembe burkina faso kana la ton tume te burkina ken tori er kibe zurada pour merwili damte kan 2021 so antoro wakato anebni sanko do wi se tonton do pa ne mayura ma pari benebni santara makira ma bamira tagrab nusi te bala wakat kan ngabam da pam dara dan se ya wusro savan media gilgame anam pam venum en koyamba e baraka savan television get ba fans en kepel ki ba sura da wa so wakat la woto ne patini ngab sambo te nouvelle vision to bon ko te nouvelle wam ada pati palra nan dor la woto ne pati kanga runda unto woto ne lapto rambol ki be kitba na wili parti wato mdim wili gamba te burkina faso kana ne kenembe ya kapang ramba am patin zaka kuizni to tori pati wana to memete nimba maram to rompa miya bizinga ya zikang melab na ngisin leben to me te burkina leben tori an keng tori e to nantara siblina kele mana kaseto la Alphonse Drogo watazugo parti politique par ning son do bonte nouvelle vision quoi novi waya ya parti politique sentik di comme BC nyak yamanda tan tomte Burkina Faso parlera ton me labnantika parba ning kiemsa kombe bisa kam nebni si ya ton ramala sang patar ton fa gil kiapi ner kam fa nam pa ma wiri on kwatan koimdi tenga me bweng aren patio tor soba Abdoudraman Sawado wiligame bam patiwa apabe gwa apabe ritongo wabsa monti liberal bi socialisme la bam wa ne teng me na ken palga taba soba to bonti tier serism it keleri patio tor soba ni kam fam manga parti politique na bon na tam tu cause mam ya la na borigo ne ba fami wotone ti parti politique na wawa ya ribiele la ton san tas di riba yele ton na mana wona ti net ni ngombe we wa bon nka to ko pa mundi ta po akida to na man wona ti bam yela pa mjenke to na man wona ti neba be ro to yi ko ti bir tabe nanti bu menga ti politicien ba man gouvernement ni ngombe wa to ta mobile ya million ko wala sa mobile nkende ti hôpital wa neba kapa kata pa ti mi donc yel ko isa fa ni nga to me yela ti na man parti politique na yele ti yel ko isa pa yi ti ko era pa mjenke ti neba pa fam ton tikera Abdoudraman Sawado si nouvelle vision parti au tor soba abuli ga metti bam data metti Burkina Faso ni mboyida lebam pam tien palra yare so to buli gdi bam parti onan tilame Burkina Faso tenga to so runda runna président Paul Henri Sanda wo damiba tap ton ko sati nda zoni lamti politika non chendra ka somay don net sawawa nan pa mo nan chendra kanga ya tile ti ton beni ni kama sobe parce ton data me la ton benawa kam benen woto bale ayo ton data me tu wa politika modèle en chen toto ninga na yiri ti ton parti politique ya et jeune dame parti politique nkara kan parti politique ti pas me parti élection ni swata ti ne ba voter ti ka ligriyele ya yer ko waninga la ton ye ti beniba ya na yiri ti ba me pam mana yela ti bureau sama ye ti élection neton ça dit ton me ton pa manama nka yaw ne ba ligidin na pa ti ne ba pam voton la na ilan ton yer transition to dam Abdoudraman Sawado si nouvelle vision parti au to so buligame bamgul sa sebre na manem vat ko bala pinasi ti sebra bonne la ton sanda neki seb kanga yam san karme bam muligda yibso na mane bam pila yemri yaren so to buligde obnandi kamen ton tas ton tenga to soba ti ton song bene tenga mebo nouvelle vision parti au to soba le wuligame te bam pour dengeta me bom ning seman mali tenga point runda wa ren so de côte sedia sous la ramba to bi sunning sen nan kum ne mbuide ni banara ya ren kite te bam côté to be sek sibra ning sen de kanta mali tenga ram sen joembe kelam point sen ya hen kene ko la weng
chef d'état-major général des armées parlant ya runde yibira woto ne lapton resine goptum pour atobna toran sing tuma colonel major David Cabré ya woto ne la sayne ninkanga sobili gambala tinyo kolra tum da pour abnan tuma yelu sobene abnan tuma mesen na yele tisabrnyo ko bitum toran tuma ti Burkina Faso le brantore en le bapinzi woto ne etom na tara fati sankaramana kaseto la gisumala rabo ta zuku Soda san certa butoni ya garde vuram. Nerfa ora naba ti tum na yolen sing. Ne lor pori ya tum dikrim polre. Ti kwesa mo ha yolen wa. Ya wotoni la colonel major David Cabré zinigran. Ano kenra yi woto. Ti soda sa to dam munigi ti ba mana la lablabe ti wakata pasuno wakati. Ya vener soda sa la vener nimbuida to pa ma torso pali. Ya colonel major David Cabré neba wusor hummi ti wakat sun lore bi groupement central des armées war soda naba transition in lora 2015 ans o yi mini rinda get nyin wisara yelle o kwe hapora o bi lam ti lebra nyarbo toto la tulum pora bam nep soda sa nangi sa zabla sa yelle ti la fi le bon wa Burkina Faso le bin ya autonome la MPSR torsoba tenga torso va lieutenant colonel Paul Henri Sandauro d'Amiba Mescos Bamba. Na yitup tum na yinere. Soda sa torso pal la winigame. Top nan pasa tira pang. La pas certa barada soda sa suka. Wotonum pori ban mimi ti la finan wame. Bale tum nan tume. Yare na top keng torin ti kosi nimbuida. Tubi nebni sub nan telub soda sa. Tubi nebni sinan tum neb sodasa. Tubi nebni sub hanan diko mengen ter marni sodasa. Terbe zabre wakato. Tienre, colonel major David Cabré, rora 1968 yumna. Rati etu yum pinula na se la woto. Bam la chef d'état-major, enzine Burkina Faso l'armée autori, pisi soba. Burkina Faso l'armée au mirorma, la hi novembre Q, pipirare, 1960 yumna. Rati ete yum pishobe la yibla ron. A sababa yitenga to dam wakat kanga la tumna mengia General Abubakar Sangoulé la mizana en lui tori. ena ke kombi hirma san wili timeri walunda yibira raya nokko yama mbebe no tone te bala perefe wa bolo sula to tori te watu bnata be zingen to yak nebla nisi na wato zameri o tone bote délégation spéciale damam la silsila sula to tori sans comme no re kang be no usa sul pays no ro te bala usa gomna me te nebni so be yakren dat ningi suluka ngane pour wa uso manda politique kel mele ben wili game ya sa to be yakane kere to patonri an kela ne bata so la biya yak nimba marami oto kitame to bezeneta ti payak nenga yin kitame te prefe wana wilgni bui da fanzan kepeto le ron kuliti bi robna le wa la sana yelen to tore anto yak nebni so bam sandata la biya le wa to getum kanga yelle ena kellam pa délégation spéciale touma pour été lumbila sol malade nan kengi lumbila commune to dama bam yetum na me na yelente no ko musro rawazin sa ne ba yakar pour yi reme ketamete sengne tenewa option de ne sulo to turi na yelente sulo to rombangi ya andam labsandata délégation spéciale dama pour tourner et tum nantara Abdoulaye Kinda wata zugo runda commune damba poussé ya délégation spéciale damba zinigri ambe souk tinembui de fantarongomda la sanen lumbilka si ya commune ti ezin code zinga sun tourner barrage sababo commune taw demba obgus damense sinayil ti délégation spéciale zinigri aratal bourier yaren so ti wankat kanga obe nyata pousse sous le bout toy sincère 15 men délégation spéciale la poran ob fa bawda na wuma taba anton yak neba ti boda zindi ti santikne rasmani ninkema si ya lumbil meri wa sebgonda madame le préfet circonscribe ni se font en une délégation spéciale la fois ni ti mama ton na nyaka ba ni ton to ci pour mbeno ba la délégation spéciale la fois la telam ti service dam des communes pour ton kene na na ton kene din to dam ton kene projet ram ni pour le commune pour ton kene service technique dam ni ngita ligue d'agent wo ngita o okola dam fa ton kene donc madame le préfet pour la cheba on ni to binya ka ni ni ton kene délégation spéciale la fois les vraiment wane son kani bourgonan kave seba ye kome
d wʋmnam tɩ kẽer segd-segda taaba la bʋrg nan ka bɩ n sek wʋmne wala la tẽedame tɩ b fãa sẽn dees sɛba b na n yãka raare n zĩndi n yãk b nebã yiibã n kõ tõndo bala tõnd me be b yãagr pʋgẽ la sã n tɩ mik tɩ sula tõog n zems taab woto n yãk neb tɩ bo zĩnd délégation spécial la tʋʋmda pʋga bõmba tagsdame tɩ b na n tõog n tʋma bũmb ninga conseil municipal la sẽn da tʋmdã délégation spécial la yaa wala taood dãmbã sẽn na n dɩk noor ninga n kõba b sãn dɩk noor ninga n kõb tɩ b kell n tʋm tʋʋmã zãng fãa wa conseil municipal la d tẽedame tɩ b tõeme n kell n kẽng ne tʋʋmda taoore bala délégation spécial la pʋga yãmb na mikame tɩ wʋsgo bãngd beebe ne n kell n naag fãa tɩ yɩs na nas beebe ligd get b beebe neb sẽn maan b form tɩ yaa yẽnda bala b tʋʋmde donc b tẽedame tɩ b sã n kõb noor tɩ b tõe n kell n tʋm wotone tõem yẽ n kẽng wala a conseil municipal la b sã n yãk tʋʋm kẽene yetɩ kaanõ wã conseil délégation spéciale ka tõe n maan ne ka tõe n maan yõ yẽ me tõeme n yaa tʋʋmda bilfu la nanan tɩ délégation spécial la pa zĩnigi rũndã meeri wã pʋga b neeme tɩ tʋʋmã kẽnda maasem nananda yaa préfet wã n be tɩ yaa sɛb kẽere la b sĩida sẽn na yɩl tɩ tʋʋmã nan tʋmde bilf n gẽegd délégation spécial la sãn dame ye tɩ tʋʋmã kẽnda bʋʋga bilfu la kõmb sẽn yaa ned a yembr la b yãkã madame le préfet t'a a na n get yel tʋʋlmã tʋmma bãmb me maanda b sẽn tõe tɩ ket n kẽnda la ka tõe n kẽn wala sẽn da n yaa nebã tãago meerã ne pʋgdsã yiibu ne président de commission rãmba tɩ nin-kãm fãa bɩ a tʋʋm ne n tʋmne bala na yaa madame le préfet yembre bãmb n na n get b sẽn na n maan to-to n lugu délégation spécial la t'a tõog n kẽne la bãmb me maanda b sẽn tõe yaa wala bãmb sẽn da saoog yãmbã vɩɩ waabe n na n gese sebo sẽn be tɩ b na n ges wala rũnã sɛb me tõnd sẽn prépare tɩ b tog n sẽ tɩ yɩ n kẽng zĩnsã taaba bɩ tõog n ket n kẽnda la sã n ne lʋm-buid ne buidã bõmba yẽ sẽn gũudã yaa délégation spécial la wa tõog n zĩnigi a ne laafɩ bade bõmba raaba yaa b na wa n tõoge n yãag bõmba b tʋʋm noyã pʋsẽ wa zẽeda koobo leebg buud toy-toya a ne halba a zĩis n be tɩ yaa gilg n ges zĩisã na paam taoor kẽnde ad bãng mi tɩ b neese sẽn segd n zĩnd n gʋlse tẽn kug bila n tõog n ket transition a tʋʋmda tõog n yɩsmã wã ad b sʋlla b zĩndga la zaame yaa tẽngã naaba lieutenant colonel henri sandaogo damiba yaa bãmb menga n tõog n yãnd soto ne tɩ b na n zĩndge sʋl-kãngã sã ya ne sʋl-kãngã neb sẽn ta ne piila nu n na n zĩnda pʋgẽ wotone me la b yaa sẽn piila nu la b sẽn koba tɩ b tõog n tʋm tʋʋmdã wotone tẽegr yĩnga y février kuiga rasma tãab la b rɩk noore b sẽn boond tɩ décret wã n na n dugulge sʋl-kãngã wotone rẽnd b sẽn zĩndg b tʋʋmã wã yaa zaam n tɩ b na n kell n tõoge sɩng b tʋʋmde wotone la a ges maila raab sẽn tʋ ne abdoulaye kĩnda sõngre na n kɔd la vẽenem tẽngã taoor soaba lieutenant colonel paul henri sandaogo damiba sẽn na n zĩnig bãngd b sʋl-kãngã wã wakato b maana koɛɛga n wingba tõnd sẽn dat tɩ yãmb ges bũ-ninga y tʋʋmã wakatã yaa burkina faso nin-buiidã fãa raaba sẽn yaa bũ-ninga yãmb pa segd n gese bũmba to tɩ sẽn pa burkina faso nin-buiidã raaba na pidi y tʋʋmda wakat ye bale bũ-ning n kɩ tɩ tõnd deeg naamã yaa burkin-bi wã nin-bãanegã yĩnga rẽndame tɩ yãmb wã ne yam sor ninga tõnd n tuka pʋga tɩ d na a taab n maneg ba yirã yelle b goma wotone tɩ neb piila a nuwã n yaa bãngdba na n paam sor n sɩng b tʋʋma salle de conférence waga 2000 la pʋga ne piila nuwã loogr poore nebã taab n zĩnd beene n maan kaseto wa MPSR sʋda sulla no-rɛɛsdbã taabã ne kãdensã taoor dãmbã taaba yɩ wakat b tẽeg taaba tɩ bãngdbã sul wotone wã na n tʋma semaine na yiibu na n tʋma ra sẽn piig la a nu ned fãa na n tʋma zaalem n wã ne tõod mamsga n na y tɩ tẽng kug-bil paame burkina faso naam zãna nanda pʋga ne no-kẽndre sẽn na n dɩke n maneg tẽngã zuloe bɛda n yɩɩdg tẽngã zuloe bɛda n paam wa saoolg ye démocratie sẽn na n lebg n wa zĩige tɩ vote rãmb wa tõog n maane bãngdbã sʋk wotone wã sarimit-bã sõor yaa wʋsgo la kiba kɩtbe me bee beene université karen-saam-dãmb bee beene neb sẽn mi pagba la ropa yel-segd bee beene sodaas la pãa piirã n bee beene nan tɩ baase yaa neb ninsb sẽn mi burkina faso buudã tõet wa vɩɩmã no-kẽndre tɩ MPSR taoor dãmbã tagsde
tɩ b sã n wa ne tõoda mamsga nebã taaba na lagm n lek-leke tɩ Burkina Faso paam tõod nins fãn na n kẽng ne tʋʋmda neere a nosa ba ninga sambon te gripa viera a ket manda sanga nosa guloro to ne Burkina Faso kane to ba ngese Burkina Faso region pila taba point ada region santa ben piga la makanga be woto ne la sa ne go ne mo yakaya mo wilki to na nya game gongondo ne sangondo no sa sa ke da bona po to ne la wilga metele me tunda soya payari woto yinkita me te tumna tara de ne kongo pane Abdoulaye Kinda obna ze kano en torompener docteur Abdul Salam Witrogo to convene miel kanga suku miniga meti son la pour yaro umtaba lansana banti de dommage mo ben indemnisation miniga mtata la sore son monton ti nyawayi possible ko nyawayi parce que miniga mti ya nebla mission wala to na wa tun wala fada yam dik fada exemple secteur bio ko dewa miniga mti ton sa an ki be rondo nan tuma e non c'est la tonna son non ça tonna miniga saba son ne ba son non ça ya on kuwa ton sa kubulo kuwa lo ko la ton pa mziga sina nyono kansa da busi pa non ça vale non ça o gela o no ga o to jinga fa fasi bon fa no aro fa voilà ne binda fa ton la no vin fa fasi na la on sa ma ne sen sebre be betu bon ti procès verbal procès verbal ya wala c'est be cassette na on to mingi to ne hun to be no ne bla ne sin go fa fasi i cassette bon donc ton sa ma cassette kan sebre ni sin procès verbal la yen wa ton console mo ha ti sa wa nyate na ken le bon i tumda sa me ti dal gem ha indemnisation yelle dans le wasa mais c'est quand parce qu'il n'a pas me casser tiède c'est une négative zaman quand va daran quand ne azar ne azarla tout moto tout c'est ça manière ça dans ma désinfection man vide ça glace na bon vide sanitaire ça tout ça pour ça pour nous ça il y a que notre nous le roter non bouger la quelle on fous nous le roter bon désinfection la même son bébé son bon mari maintenant yalse ndani no bene d'accord parce que c'est le ton si dire taw ti bon ti apedi wa ni ça c'est comment ça pas yite cap ça on comment lever ça on pas été voilà bien que c'est quand OK ni de pas mais les keneno abe et il y a que pour dire là putain par exemple tal seulement dans les machines no boulot donc qui est indemnisation ne n'a pas ka en tout cas c'est là ti a ndate wala nsukuton do digi de wenge la ni la wata mi ngini gidi ya sida mbe sakanta be tenkanga mpa ma jula ne no jula ka me ya no kuma manda wana de ton ni a jolu fa ton be ko ya waka do wata ko me wala waka do to arrondissement fa ko la to lumbe azan yina yiki kenan to ni cassette gehe la man na man ton pa me voilà on va pas man va la laboratoire ça y est tiens sin jamais l'élection provinciale avait bien kibe wana antale lame ke fara solma tinent William Tetum no kasang ninga santara imprimeri ning sam pabada ligid ning se fo ligidwa arbugum an kebe ne runda wato ne labuning sen wa ya sabab tibuguma mana yena sabab nan patron bangi se ya totole ningi labsem me pompi waram zakam no re kenzi ga poe bam to men to kisi buguma zekanga ya fara kibe ketba an ko kwisa wato ne kibe keten kanga tori ti wakat le nga kan 2021 tum na so an tum wato ne a nebla ni san ko da mayura ma wi se tonton do la nebla ni san tarab makire ma ba mi rebe suno po ka to bla tarab nu se ti bala wakati wakat song ne ba wakat kanga optira da sama wato ne ya rena te tum na ta isa umara tie bam na yime an giligin ken nim ba maram ko usma zigin wato timan kasetu la san de wa etum na ta Alphonse Fedro nan kum kwisan kodo Balla santa ronda yumna Cameroun to bonte kan 2021 ya baltan ba san na fame he at pa ba ma biyen yi ti leba ba me yom nab nori ti bali bum ki bno ya ne bni son ko de balla foot mayorama wisa daraporamba tonton do ba me beda me Coupe d'Afrique des Nations wakato to na wo ko ligdi suno kanga ya Abdul Faisal nana
la Karim Zondi wilgdame t'a sɩd beenem bãmba tɩ bale bãmb sẽn koos mayorãmbã b nafame Abdul Faisal nana wilgame bãmb tõogame tɩ bãmb sẽn da wa ne stok ning sẽn yaa balla fut a stok b tõog n yiisa la zãnga t'a Karim Zondi me wilgi tɩ sẽn zoog mayorãmbã bãmb sẽn koosã ad wɩɩsã tõnd tõoda koosgme a nafa bãmba nebã a yibã pʋɩta tõnd b sũ-noogã ko mayo ma sama ko drapeau ma sama vous même ko la sama mayo wa ton ko la kane 7500 6000 la drapeau ya 7500 qui ça ya 500 vous ya 2000 suno me ne talon king ni ngawa lem suno sama ndatara mayo ma tabam ko na la wallahi asazanga la 16 ans demi-finale la menga bon le stock de Ndabe 200 bon wallahi on est 18h 19h ta siempre ne va m'inquiéter bolorde donc kitam ti wallahi tun sura no ma sama voilà ya avait de mon patien dans les livres tenir la katine voilà mwen me mantia auto na le gouvernement rangé na yewana abukari widrao bam ko da mayoram abuli ga metti sida bam sid benta auto on a sid kosi wakat nin kan na wan kutoto andam daw la bam sanda magnan ko honta zininga o papa mbotone yet kelaba ba la singra ma yora mais le ba ko ça mais c'était marché la soma la mais bana wa kale soma kale ra bon le ba tarabu le ba sur le sang yella fa ya sunu ya wa uniforme quoi les gens là le ba sur la no ba la mais uniforme nam tia sacré man le fait yo fait mais comme fait en kale soma hanzo bamya ne bata me ko ligidi kan na wakato bale nebni son ko hodba makiram badama sida nyuba tala panga ankite ligna anki bamnusi wa makikanga ya hampaza ne parler de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Gengane wa 600 saka ponkane abuliga mette bamme nafame bali bam nda twempam darfa kan na wakato on kose dare twenki ne minwa yemri se faligde la runda ya balson lore ligloya tibali ya hanjebe tupina si laften pame darfa mosa Emmanuel Cabré ya net han ko hodmaki en passant stade municipal o dokane abuli ga mette bam ye sur panome bali kana wakat bam papa mon ko se sommi kana hawa ko le ton pour nous ton da ningari amatina ananda meti yir wala raka mais bon peut-être ta pareil la raka yibuto parce que couvre-feu wàcce suka ni ba han sigzabre na ya ne fana furo bum la tien wata jimsa lera hanta mais bon ni ba loura beti balla men nan kasse puisque il y avait le premier match puis match avait yibi soba donc wata yibi soba première mi-temps ni ba singa lore ton no ko tedo ne ba yib ton san penere ya ne san soma kiram an ko roto o pasaka na vendra menga na wuliga tondo kiwe yo point ratit wakat ninga kana so wantaro tek bala bamgi hemet bam ligde mawa atolo kon yile mahanta no ratabo top suinome ya zikanga na nteke kibe waluna be wona mta so la finale pa mata ba ne kibe taba le net pour de la barakuso yam hezene tonna